तिलकं सतत वार्ता विभूषण अमर कृत्य चारण प्रबुद्ध लोक जीवन प्रणय प्रमत जागदीपन वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषम वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषम। प्राणर ठाकुर मो परमाराध्या जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री आचार्य देव चरण तरम शतकोटि प्रणाम। उपस्थित वरण्य परिचालक महोदय पूज्य सम्मान्य सुभाष भाई, उपस्थित सतीर्थ ऋतिक जाजक धैर्य मंडली, प्राणर गुरु भाई भक्तिमती मातृमंडली समस्त मोर अंतरराज गुरु परम पितांकर अजस्र दया आज ए ओडिशा सत्संग ऑनलाइन सत्संग रे जे आज मु आपण मानकर सहित बसिबारे शुणिबारे जो आनंद अनुभव करिछि ताहा ए सुभाष भाई टिके सुजोग देइछंती तांकर ए प्रिय परमकर कई पद कथा तोली धरिबा पाई आउ यही कथा तोली धरिबा पाई आज ओडिशार नुहे भारतर बहिर्भारतर विभिन्न प्रांतरु दीर्घ 1924 दिन धरी जो प्रचेष्टा करि आसिछंती आज ए सुभाष भाई तथा आपण मानकर सहयोग रे मो प्रिय परमक पाखरे प्रार्थना जनाए ए अनुष्ठान ए चिंता चेतना जो प्राणटा दे जो मनीष भितर खोराक जोगई जो आनंद देछि जो प्रीति देछि स्वस्ति आनंद देछि चिरदिन है उज्जीवित हो यह मोर ठाकुर पाखे प्रार्थना। और विशेष भाव आज जो भोगदाता आज श्री ठाकुर पाखे भोग नवेदन कर शांति स्वस्ति सुदीर्घ निराम जीवन पाई मो प्रिय परम पाखे प्रार्थना जनाए। विशेष भाव आज भजन कीर्तन गोटे एत मन छुआ एत मुग्धकर सतरे आलोचनार किसी प्रयोजन नाही बोली मु मन करुछि। जदि केही जड़े मन प्राण को दे शुणी थाए से ठाकुरंकर दिव्य जीवनटा से ही अंतर्निहित आपण मैंने मर्म मर्म अनुभव करि पारुथिबे। सुंदर भाव में देवेंद्र भाई करुथिले हे प्रभु इके आनंद परमानंद सतरे ये आनंदटा तुम्हें परमानंद देइछ प्रत्येक मनुष्य भितर आनंद देइछ आउ तुम्हें जुगे जुगे आविर्भूत हेइछ आउ शेष रे तुम्हें पतित पावन हेइछ तुम्हें पतित मान को उद्धार करिछ। ये जो विशेष कीर्तन आज सतरे मनीष कौन पतितर उद्धार हेइछि आज कौन सतरे आज आनंद सेटिक पाई पारिछि आज तार घरे तार संसार तार व्यक्ति जीवन रे तार परिवार जीवन रे तार संसार जीवन रे आज दुख ही दुख ही दुख। किंतु हे प्रभु तुमरे सर्जनाटा कौन मु किछि बुझी पारे ना। मधुर तुम सरजना मधुर तुम दान मधुर तुम कर परस करुणा बड़ा प्रेम प्रभु सतरे तुमर कर परसरे मनीष कौन एते करुणा पाइछि एते दया पाइछि एते शांति स्वस्ति पाइछि। ये सर्जनाटा कौन सूर्य चंद्र ग्रह तारा को नहीं तुम्हें जो सर्जना करिछ सतरे मनीष कौन एथे तृप्त हेइछि आउ सेही करुणारू काड़े टिकिए नहीं माने मुक भी बाचाल हेइछि आपण मानक भली मुओ भली से करुणा को टिकिए पाई आज समय को माने सांसारिक समय को खातिर न करी आज प्रिय परम सहित जोड़ी होती बसी शुणुंट मनीष भितर ये जो करुणा टिकक आज मुख बाचाला होती कथा कही पारुछि ता गीत गाई पारुछि ता सद्ग्रंथ पढ़ी पारुछि नहले छेटिके पड़ी था सांसारिक कर्मरु कर्म भितर दे आउ सेई हसरु टिकिए नहीं पंगु भी सेई परसरु टिकिए नहीं पंगु भी लंघु गिरी जाइछि। समाज रे बंदी होइथिबा मनीषटा लोक घृणा करुथिबा मनीषटा लोकटा को अस्पृश्यता बा हीनमन्य गड़ुथिबा लोकटा को आज सी छाती खोली बोताम खोली दिवा लोक धोती पंजाबी पिधि सत्संग जाऊँगी ता काम करुच्ची अर्घ्य कलेक्शन करुच्ची कार कर परस तार कर परस आज जे घरे सीज ही बसला सी किंतु छाती खोली जाऊँगी ता काम करने आ सबुठारु बड़ कथा तुमर ज्योतिर टिकिए नहीं आकाश रवि हसे तुमर की ज्योति प्रभु तार टिकिए भी मात्र टिकिए नहीं तुम इच्छा रे आज सूर्य आलोकित होइछि आज तुम अधरु टिके हस नहीं आज जह्न हस फुटे आज जह्न भी तुम पाई उत्फुल्लित तुम हसरे कौन थिला ताहा किंतु आपण टिके गतकाली कथा चिंता कले गतकाली से जह्न 6:30 पर्यंत लुचिकी थिला
पदाକୁ ଆସିବାର ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେବ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଉପବାସ ଉପବାସ ଉପବାସ। ଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନଙ୍କର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଧାତା ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିବେ। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି, ଆଜି ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କୁଆଡେ ଲୁଚିକି ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ରହିଥିବାରୁ ଆଜି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲେ। ସେଟା ମହାବିପଦ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବିପଦ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମୋ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ, ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଅପଳାପ, ସଂସାରିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଆଚାର ଆଚରଣରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲଜ୍ଜିତ ହଉଛି। ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି who will be the caretaker of my life? Who is the caretaker of my body, mind and soul? ମୋ ଲଜ୍ଜାରୁ, ମୋର ଦୁର୍ବଳତାରୁ, ମୋର ସମସ୍ତ କିଛି ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟତାରୁ କିଏ ମୋର ଯତ୍ନ ନବ? ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ସଂସାର ସାଗର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଡି ଯାଉଥିଲି, କିଏ ସେ ତୁମେ ନାବିକ? ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ମତେ ଆଣିଛ ଭିଡ଼ି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଣିଛ ଭିଡ଼ି ତୁମ କୋଳକୁ ନା। ସଂସାର ସାଗରରେ ଯେବେ ଯାଉଥିଲି ବୁଡ଼ି, ତୁମେ ସେହି ପ୍ରେମ ବା ତୁମର ସେହି ପ୍ରେମ, ତୁମର ସେ ଅନନ୍ତ ଯେ ମତେ ଭିଡ଼ି ଆଣିଛି ପ୍ରଭୁ। The age of science doesn't know the age of life, human life. ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଚରମକୁ ଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଜଳ ସ୍ଥାନ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି, ବରଫର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଜାଗା କିଣିକି କାଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଜାଗା କିଣିଛି। The age of science does not know the science of life. ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଜୀବନର ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହାତ କାଟି ଲେଖିଦେଲେ, ନାମ ମଣିଷକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ, ଧ୍ୟାନ ମଣିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମ କରେ। ଆଜି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନା, ସବୁ ବନ୍ଦ, ତୋ ଜୀବନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତୋର ଉଠିବା, ତୋର ଆଗକୁ ଯିବା, ତୋର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ପଥ ତୋର ସେଭଳି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ରେ। ତୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଧ୍ୟାନ ମୂଳ ଗୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମ କରେ। ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ତ ଭିତରେ ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ପରି ଜମା ହେଇଯିବ, ନେଗେଟିଭ ତ ଭିତରେ ଉଠି ମଉଳି ପଡ଼ିବ ରେ, ମଉଳି ପଡ଼ିବ। ତୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଧ୍ୟାନ ମୂଳଂ ଗୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜା ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ, ପୂଜା ମୂଳଂ ଗୁରୁର ପାଦ, ମୁଖ୍ୟ ମୂଳଂ ଗୁରୁର କୃପା। ଯଦି ଏଇଆକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ, କିଏ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, କିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏ ବୋଧଟା ତୋ ଭିତରେ ଆସିବ, ତେବେ ଯାଇ ସଂସାରକୁ ତୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବୁ। ନହେଲେ ଗତକାଲି ଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମୋକ୍ଷ ହେଲେ ତୁ ଦେବ ପୂଜା କରିବୁ। ତୋ ଜୀବନର ମୋକ୍ଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ଗୁରୁ କୃପା। ଆଜି ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ସୁବାସ ଭାଇ, ଆଜି ହଉଛି ଦୋଳଯାତ୍ରା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି, ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଭିରବୋଳା, କେତେ କଣ କଥା ସେ କହି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବେଦ କହେ, ଭାଗବତ କହେ, ଗୀତା କହେ, ଦୋଳସ୍ୟ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଚାପସ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ, ରଥସ୍ୟ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା, ହେ ଅର୍ଜୁନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଆଜି ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ରଥ ଟଣା ହେଲାଣି। ସବୁ ଲୋକ ଟାଣି ନେଲେ, କି ପୁଅ କି ଝିଅ, କି ମା କି ଭାଇ। କାହିଁ? ତାର ତ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉନି। ବେଦ ତ କହିଯାଇଛି, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିବ, ଚାପରେ ମଧୁସୂଦନକୁ ଦେଖିବ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ଦୋଳ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ସେଇ କାନ୍ଧେଇ ନଉଥିବା, ଭାରିଆ ନଉଥିବା ସେଇ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖ, ଆଉ ତୁମର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏକବାର ତୁମର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। କାହିଁ ତ ହଉନାହିଁ ତ ମୋର ତାହା। ଆଜି ସେଇ ଭାଗବତ ଗୀତା କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନର ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବନ୍ଧା। The life is the principle of the principle by the principle. ଏ ଜୀବନଟା ନୀତି ପାଇଁ, ନୀତି ଦ୍ୱାରା, ନୀତିହରା ଜୀବନ, ନୀତିହରା ସମାଜ କେବେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ନା। এই ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବ କିଏ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ କିଏ, ଏହାକୁ ମୋର
ପରିବେଷଣ କରିବ କିଏ? ମୋ ଭିତରେ ସେ ବିବେକ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଧାରାରେ ନେଇଯିବ ଏଭଳି ମଣିଷଟା କିଏ? ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ରହିଲୁ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତ ନହେଲା ତ ଜୀବନ ରାଗ, ମାଟିର ଗଢ଼ା ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରେଇବ କି ତୋର ଜୀବନ ଯାକ? ତ ଜୀବନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ ସତରେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ এই ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ସମସ୍ୟା, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବାସଗୃହ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଜର୍ଜରିତ। ସମୟ ନାହିଁ, 80 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଏଇଠି ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ସେଇ ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର କହି ଦେଇଗଲା, ଏ ମଣିଷ ଅର୍ଣ୍ଣ ବିହୁନେ ହଂସ ହାନି, ଯୋଗ ସାଧିବୁ ତ କାହା ଘେନି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବୁଛୁ କି ଖେଳ ଘର? ଆରେ ତୋ ପେଟ ତାତିଲେ ପରା ପେଟ, ତୁ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଦିନ ଗୋଟେରେ ଖାଇବା କଥା, ଯଦି ଦିନ 4ଟା ବାଜିଯାଉଛି କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତୁଛୁ, ଭାଇ 10ଟା ଟଙ୍କା ଦିଏ, ମୁଁ ତୋତେ କୁଇକି 100ଟା ଟଙ୍କା ଦିଏ, ମୁଁ ତୋତେ କାଲି ଦେଇଦେମି। ସେ ଦଉ ବା ନ ଦଉ, ହାତ ପାତୁଛି କେବଳ ପେଟ ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ। ତା ଛୁଆ ଯଦି କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରିବ, ପଇସା ନାହିଁ, କେତେ କୁଆଡେ ହାତ ପତଉଛି। ଆଜି ଅର୍ଣ୍ଣ ବିହୁନେ ହଂସ ହାନି, ଯୋଗ ସାଧିବୁ ତୁ କାହା ଗେନି। ସବୁ ଯୋଗ, ସବୁ କିଛି ତୋର ତୀର୍ଥ, ତୋର ବ୍ରତ, ତୋର ଏମ୍ ଆମ୍ବିସନ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଚମତ୍କାର, ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଂସାର ଦାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅବଶ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଥକି ପଡ଼ିଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥିକ, କେତେ ଦିନ ତୁ ଜାଳିବୁ ଏଇ ଜୀବନର ଅଧର୍ମ ଦୀପାଳିକି? ମିଥ୍ୟା ରୌଦ୍ର ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ବିଷ ସବୁ ପିଇ ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହାତରେ ଖିଆଲି କଣ୍ଢେଇ ତୁ ସାଜି ଯାଇଛୁ। ଜୀବନଟାକୁ ଘୋଷାରି ନେଇଛୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସହଚର କରି। କିନ୍ତୁ ତୋ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସେଇ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଆଜି ଚାହିଁ ରହିଛି, ଅନନ୍ତ ତୃଷ୍ଣା କ୍ଷୁଧାର ବିଭୋର ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ପାଏନା, ଅର୍ଣ୍ଣ ପାଏନା। ତୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀଟା ରହିଛି ଲୁଚିକି, ଆଉ ସେ ବିଭୋର ହେଇ ରହିଛି, ଟିକିଏ ପାଣି ଦିଏ ରେ, ଟିକିଏ ଅର୍ଣ୍ଣ ଦିଏ। ତୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି କାରାରୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀରେ ପଡି ରହିଛି। ତୋର ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାହାକୁ ତୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଏ ମୋର ଶରୀର କିଏ ବା ନିଜର, କାହାଠାରେ ରଖୁ ପ୍ରୀତି। ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛି, ଏ ମୋର ଶରୀର କିଏ ବା ନିଜର, କାହାଠାରେ ରଖୁ ପ୍ରୀତି। ପେଟ ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣ, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ନାମ, ହଜୁଥାରେ ଦିନ ରାତି। ଏ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ନାମ ଟିକେ ସାଇଜ ରଖିଛୁ, ଖାଉଛୁ କେତେ ଚବ୍ୟ ଚଷୁ। ଡାକ୍ତର କହିଛି, ବୈଦ୍ୟ କହିଛି, ଏଇଆ ଖାଇଲେ ତୋର ଏଇଆ ହବ, ଏଇଆ ଖାଇଲେ ଏଇଆ ହବ। କେତେ ପ୍ରୋଟିନ ଖାଉଛୁ ରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ ଟିକେ ତୁ ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। এই ନାମ ତୋର ଜନ୍ମର ତୃଷ୍ଣାକୁ, କ୍ଷୁଧାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବ, ତୋ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରିବ। ସାରା ଦୁନିଆର ରୋଗ ଦୀପନି ଏହି ସତନାମ, ଯାହାର ଯୋଜନ ତତ୍ପରତାଏ ଆସେ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ତୋ ଘରେ, ତୋ ପରିବାରରେ, ତୋ ସଂସାରରେ, ତୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଆସିବ। ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା, ଦେଖ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର, ଯେ ଦେହ ଚଉବର୍ଗ ସାଧି, ସେ ନୁହେଁ କେବେ ଅପରାଧୀ। ଯେ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳେ, ଧନାଢ୍ୟ ବୋଲାଏ ଶୈଳେ, ତାପାଦେ ଗଡ଼ି ନିଜା ମୁଣ୍ଡ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ସୁରାସୁରୀ ଭାଣ୍ଡ। ସେଇ ମୁଣ୍ଡଟା ମଦ ବୋତଲ ଖାଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦବା, ଯାହା ମଣିଷ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ, ଆଜି ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜି ତାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ସେ ହତାଶା ନିରାଶାରେ। ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦାକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହି ଇଜ ଦ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ who can change the most worst time into the best moment in your life। ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛି ଜଣେ ମଣିଷ, ଯିଏ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୈନ୍ୟତାର ସମୟକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ परिवर्तन कर दे पारे। हु कैन चेंज, जहाँ शास्त्र के दिन देगी 3 पेज का दलील है, पहला पेज अंतिम पेज भगवान भर लिया, बीच पेज का हमको भरना होगा। मने रखे है मनीष, हे अर्जुन मई कर्माणी सर्वाणी सन्य साधत्मा चेतसा निराशी निर्मम भव जुधस्व विगत जर। हे अर्जुन, जहाँ तू बुद्धि मते शिखा, जहाँ मते नीति उपदेश दिए, युद्ध करिबु नहीं ये नीति मते कहना। मु तते कहूची तू मो कर्म रे लागी पड़, मोर संगठन रे, मोर सही मंदिर प्रतिष्ठा रे, मोर सही मंदिर निर्माण रे, मोर सही जजनजात निष्ठवृत्ति भीतर दे, ए डीपी वार्क भीतर दे मनीष हजि जाइथिबा मनीष को खोजी आनिबा, ए काम रे तू लिप्त रह। ए
तोर ये जिंदगी 3 पेज का दलील है, 3टा पृष्ठार जो दलील प्रथम आउ शेष पृष्ठा भगवान लिखि देइछन् कोठी जन्म हबु केमिति का घरे जन्म हबु कोठी मरिबु, किंतु बीच पेज का हमको भरना होगा। ये जो एंतुड़ी शाल जन्मर एंतुड़ी शालू ए श्मशानर जुई मशाणी जुई पर्यंत जो व्यवधान भितर तते गुरु ग्रहण करी आदर्श को जीवन में अवलंबन करी तदनुपातिक तते तार नीति नियम चालिबा को पड़िबो आउ ता जदि न करि पारू ताहले जन्म जन्मर सो अनेक दुख कष्ट को तू तैयारी था आज से अन्न आज से खाद्य श्री श्री ठाकुर आम पाखे तोली दे गले सारा दुनियार रोग दीपनी यही सतनाम जार योजन तत्परता आसे दिव्य धाम आपण मैंने छाती हाथ मारी कहतु तो जो दिन से पवित्र सत्संगर से दीक्षा नहीं तार मंत्र टिके पाइथिले आउ से मंत्र जपी जपी केते नियंत्रित संजत मार्जित पवित्र आज हे परम पितांकर से सत्संगरे टिके गोड़ थापिचंती बंचिबा पाई चालिबा पाई आज सेतिक तो आपण करि परिचंती। आज भासी जाउथिबा मनीष हजी जाउथिबा मनीष मरण को उपासना करुथिबा मनीष आज चेतनाहारा मनीष आज पागल फेरी पाइछि तार संबिति आज चेतना फेरी पाइछि आज मरण को उपासना करुथिबा मनीष आज सारस्वत जीवन रे चल चंचल मने पड़े मोर जड़े यही भक्तर कथा सी होउचंती सेही असीनी विश्वास ठाकुर पाखरे बाल्यकालू रही विवाह करिसेंती विवाह बयस विवाह रे तांकर धर्मपत्नी अंतसता होइछि ठाकुर किंतु सेतेबेले असिंदा पूरा नजर रखिंट माटी पर पूरा नजर रखिंट आउ सेतेबेले अंतसता होइछंती आउ सेतेबेले डाक्तर जे गोकुल मंडल को निर्देश देइछन ए गोकुलला आज ठारू तोर ए 10 मास पर्यंत ए असिंदा माँ दायित्व तू रहिलु आउ से जेमिति भलरे उद्धार पाई जाए भलरे संतान टे जगत को दे पारे। असिंदा से दिन गोकुल मंडल डाक्तर गोकुल मंडल नुआ करी आसी राजी हो जाइछंती आउ तार ट्रिटमेंट अच्छी आउ देखा जाइछि ए प्रसव हबार किछि मुहूर्त पूर्वर सेतेबेले सेतेबेले गोकुलदा दौड़ी दौड़ी ठाकुर पाखे ठाकुर आमी आउ पारबना आमी आउ पारबना आमी आउ पारबना मु पारिबि नहीं ठाकुर कहले कौन पारिबु नहीं कौन पारिबु नहीं तोर कौन हेइछि कहले ना ठाकुर मते जो दायित्व देइथिले आज मु देखुछि से माटी किंतु बारंबार चेता हरई दउछि आउ अत्यंत दुर्गंध ता शरीर भितर आसुछि आउ जो संतानटी चली आज किंतु से निस्तब्ध तार कौन से सुर संकेत नहीं सी किंतु आउ चल प्रचल नहीं ठाकुर आमी पारबना। ठाकुर अत्यंत गंभीर हो जाइछंती कहले अरे जो दायित्व मु तते आरंभ देइछि तू आज मते हताश करिदेबु आज निराश करिदेबु ताहा कोन हेई पारे। से दिन ठाकुर अत्यंत मीरमाणर सहित कहउचंती ए किशोरी आज गोकुल दांकर टेथिस्कोपटा आज हारी जाइछि विज्ञानटा एठी हारी जाइछि तो पर मोर भरोसा अछि तू टिके मोर सेई असीन दांकर माँ आउ तार संतान आगामी संतानटी को तू उद्धार करिबु। एक कथा शुणी किशोरी मोहन कहूँ बुझी पारिछि इंगित जे इशारा देइछंती ठाकुर बोध हुए मते कहउचंती तुम्हें आउ नाम करी तार संतान को उद्धार कर ए इशारा टिके पाई से दिन धाई जाइछंती किशोरी मोहन आउ से माँ हाथ नाड़ीटा को चापी धरी 1.5 घंटा दीर्घ समय धरी नाम करिछंती यार भितरे से मजी जाइछंती हजी जाइछंती ठाकुरंकर से दिव्य लीला भितर दे हे प्रभु तुम्हें केते मुख को तुम्हें कथा कही देइछ हे प्रभु तुम्हें केते से तुम आखिर तुमर से ज्योति टिके नहीं आस तुमर मुहर ज्योति टिक नहीं आज रवि शशि आज प्रस्फुटित होइछंती दिन राति चली तुम्हें कौन यही सामान्य कथा पारिबो नाही सामान्य कथा प्रभु पारिबो नाही। गभीर भाव में 2 टोपा लुह वर्षण करदे नाम करुछि चमकी पड़ी सेतेबेले डाक्टर जे असीन जे आमर किशोरी मोहन चमकी पड़ी छिटका मारी करेन्ट खाई ए करेन्ट भितर देखा जाइए आउ तार से जे असीनदांकर धर्मपत्नी एक चित्कार करी पाटी करी उठी आउ से गोटे रडी रे गोटे चित्कार रे से गोटे करेन्ट फ्लो रे से दिन से भितर थिबा संतानटा मध्य चल प्रचल होइछि दौड़ी दौड़ी ठाकुर को गोड़ तले पड़ी ठाकुर किशोरी मन को ठाकुर माँ सुस्थ पिला भी सुस्थ आज नुहे मोर मने हुए 4 दिन पर से संतानटी प्रसव हम
ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଜୀବନ ସମ୍ପିଆ ଜୀବନ ସ୍ୱର ହେ କେବେ ହବ ତବ ପରିଚୟ, ତୁମରେ ଡଙ୍କା ବାଜିବ ଜଗତେ ସକଳ ଶଙ୍କା କରିଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କୋଉ ଦିନ ମଣିଷ ବୁଝିବ, କେବେ ମଣିଷ ବୁଝିବ? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ତୋର ନୀତି ନିୟମକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଚଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଗ୍ରହଣରେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ। କି ମଦୁଆ, କି ସନ୍ୟାସୀ, କି ସାଧୁ, କି ସନ୍ଥ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ ବର୍ଷର କି 2 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ ଚଳନୀକୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାନିପାରେ ନା, ମୋ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଟେଇ ପାରେ ନା। ଏଇ ତ ଦୁଃଖ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଘୋଷଣା କଲେ ବିଶ୍ୱବକ୍ଷେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରଣେ ଉଠିଛି ଯୋଉ ଭୀମ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ସେଇଠି ଆମର ବିଜ୍ଞାପନୀ କ୍ରମେ ହେଇଛି ରକ୍ତେ ଲିଖା। ପାପ ଦାନବର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଡାକଛେ ଯେ ନର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି, ସେଇ ତ ମୋର ସଂକେତ। ସନ୍ଦେହ ହାଉ ତିଳେଇ ନାହିଁ, କିଏ ଯାବେରେ ଆ ଛୁଟିଆ, ଆର୍ତ୍ତକିରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ। আমি নীতিଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କଥା ବଲତେ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ସେ ଗୀତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ରାମାୟଣକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ମଦୁଆକୁ ମଦ ଖାଇବା କଥା ବାରଣ କରିନାହିଁ, ଚୋରକୁ ଚୋର କରିବା କଥା ବାରଣ କରିନାହିଁ, ବେଶ୍ୟାସକ୍ତକୁ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା କଥା ମୁଁ କେବେ ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ଲଭ୍ ମି, ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ମୋତେ ଦିଅ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ, ମୁଁ ଦେବି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନ। ମୋତେ ଦିଅ ତୁମର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟ, ମୁଁ ଦେବି ତୁମକୁ ବିଦଗ୍ଧ ପ୍ରେମ। ସ୍ୱସ୍ତି ଆନନ୍ଦର ତୁମେ ହେବ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଉପାସକ। ମୁଁ ଜଣେ ଈର୍ଷାଳୁ ପ୍ରେମିକ। I am the jealous lover of the universe. ମୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ଜଣେ ଈର୍ଷାଳୁ ପ୍ରେମିକ। ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ମତେ ଭଲ ନ ପାଇ ଜଗତରେ କାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଅ, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଅନେକ ଜ୍ୱାଳା, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଏ। କାହିଁକି ଜାଣ? জড় রাজ্যই বল, চৈতন্য রাজ্যই বল, আমার হাড্ডে ন ফেলে কাউকে মুক্তি নাহি, জগতের কাহারিকে মুক্তি নাহি রে। ইটা পথর গোড়ি মাটি কহ, গাড়ি মটর কহ, সাধু সন্ত কহ, চোর বদমাস কহ, কোটিপতি কহ, রাজনীতিজ্ঞ কহ, ସମସ୍ତେ ମୁଗ ହାତ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ মানুষ চাই না, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ନିର୍ବାଚିତ করব। জ্ঞানী মানুষ অহংকারী, বুদ্ধি বলিয়ান ହେଇ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆମେ ମଧୁଆକୁ ଚାହେଁ, ମାତାକୁ ଚାହେଁ, ତସ୍କରକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ମାନେ, ମୁଁ ସାରା ଜଗତଟା ଆଜି କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାସ୍ତାରେ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? I am the way, I am the truth, I am the ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାକା। ମୋ ବ୍ୟତିରେକେ ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। He is the latest incarnation of universe and of the best. ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଶିବରିତ ପୁରୁଷ। ସେଇପାଇଁ କହିଲେ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ସତ୍ତା, ତାର ସତ୍ତା ଉତ୍ତରରେ ଫାଙ୍କା ହୁ ହୁ କରେ। ସେ ବଞ୍ଚି ପାରେ ନା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ଜୀବନ, ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଜୀବନ, ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ବିଧାନକୁ ନେଇ ଜୀବନ, ସେଠି ମଣିଷ କେବେ ବି ପେଟ ଉପୋଷା ରହେ ନା, ତା ପରିବାର କେବେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଏ ନା, ସେଠି ତା ପରିବାର କେବେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଏ ନା। ଆଉ ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସୃଷ୍ଟି ହବ ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ସମସ୍ତ କିଛି ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିବ। କାରଣ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଧର୍ମର ଧୃତି, ଏଇ ଧର୍ମ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଧୃତି, ବର୍ଦ୍ଧନାର ପଥ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ରୀତି, ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିର ସାର୍ଥକ ତୀର୍ଥ। ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ଟିକିଏ ବି ଜୀବନରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନା। ଦିଅ ଦର୍ଶନ କାଠକି ପାଷାଣ, ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ପାଣି, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ମୁକତି ଲକ୍ଷଣ, ମୁଖରୁ ମୁଖ ବଖାଣି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁଖର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଜି ତୁମେ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କର। ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗଂ ଭବେତ୍ ମୃତ୍ୟୁ, ମନ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗେ ଦରିଦ୍ରତା, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗେ ରୌରବ ନର୍କ ବ୍ରଜାୟତ।
आज से धर्मवंत पुरुष मोर मन पड़ुछि विवेकानंद से दिन चिकागोरु जे जाइथिले से दिन धर्म कथा प्रचार करबा पई तांको ऑफेंस करबा पई जेमिति जे विभिन्न लोक जने सत्संगी की विभिन्न कटुवाक्य कहिता ऑफेंस ताको करे विभिन्न जुक्ति तर्क माध्यम रे से दिन चिकागो रे से दिन विवेकानंद को नहीं जाइथिले गोटे घर भितर पुरे देइथिले जोठी विभिन्न धर्म ग्रंथ साहित्य अछि आउ से दिन देखै देइथिले तुमे गीता को जानि परिबो कहले हाँ देख गीतार स्थान कौटी ना गीता सबु धर्म ग्रंथर तले थिला आ बाइबल सभा उपरे थिला आ मझिरे सबु धर्म ग्रंथ कहले देख धर्म गीतार स्थान कौटी कहले तले अच्छी विवेकानंद कहते तले अच्छी कहले से दिन से तांकर धर्म जाजक कहते मन रख गीता किंतु सबुठारु तले बाइबल किंतु सबुठारु उपरे से दिन कहूथिले विवेकानंद नो नो दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ये तत्व नुहे द फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रांग मूल द्वार बहुत स्ट्रांग जो गीता को खींचती धर्म पद्धति वर्धंती सर्वभूतानि सर्वदा जहाँ गीत करे धर्म सभा मारे हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियन कौन से धर्म नुहे कौन सी गीता बाइबल भागवत कौन से धर्म नुहे से सबाय धर्म सबाय बंचे बढ़े संप्रदायटा धर्म नारे जो गीता आज निर्देश दे जाइछि आज तार आइडियल होछि तार निर्देश होछि गुरु ग्रहण आइडियल सेंट्रिक जीवन अदीक्षिता जो कुर्वन्ति पूजा फलदी क्रिया न भवेत् प्रियम रसांतस्य कुत सुखम प्रभु से गीतार कथा जे दीक्षा नहीं से जदि कौन पूजा अर्चना करे से शिला उपरे पत्थर उपरे गछ करबा मजी पके गछ करबा जहा तोर भगवान को पाइबा ताहा मध्य होई जीव जदि गुरु न धर आ जे पनि इंगित देछि बाल्य कौशल जीवन को केमिति नियंत्रित कर मनुष्य जने सुसंस्कारी हे परिबो सुज्ञानी हे परिबो चरित्रवान मनुष्य हे परिबो आ जो गीता इंगित करिछि वर्णाश्रम प्रतिलोम विवाह को बरखास्त करिछि कुल कृष्टि वर्णाश्रम को नहीं मनुष्य केमिति ता समाज को बाकी पाडिबो बगेई पारिबो या ताहा किंतु निर्देश दैछि आउ निर्देश दैछि वसुदेव कुटुंबकम आज तुम्हें क्रिस्टियन हो बौद्ध हो जैन हो रसूल हो मोहम्मद हो वन अर्थ वन फ्यूचर वन एम्बिशन वन गोल वन फैमिली ताकू तुम्हें फांकी पारिबो नाही ताकू तुम्हें फांकी पारिबो नाही से दिन से पदे कथारे लज्जित हो जाइते से एक धर्म प्रचारक विभिन्न संप्रदायर आ से दिन भारत बाटीर मनीष से दिन विवेक आसथिले गड़ी जाइथिले माटिरे भूई रे भारत रे पहुंचला परे कहले लो लो माँ भारत भूई तू केते पवित्र केते महान तू कोल रे केते वीर केते नर केते देवता केते समस्त जन्म नहीं छंती एभली बोली आसी कोठी टिके मनीष पाइली नहीं जे ए मनीष बंची धारा को अनुकरण करबा पई तू केते महान तू केते पवित्र माटिरे गड़ी जाइथिले ए पवित्र भारत भूमि भीतर दे श्री ठाकुर कुलचंद्र से गोटे कथा कहले 22 वर्ष बयस वीर भोग्य वसुंधरा ए वसुधा केवल वीर मान मनुष्यर अभिजात मनुष्य को अभिजात अर्थ टंका पैसा अभिजात न अभिजात मोर इष्ट मोर आस मोर अभिजात हूँ मोर गो परंपरा अभिजात भोग्य वसुंधरा चरम पर्यंत 2026 मसीहा पर्यंत से गोटे पृथ्वी से ही माने वास करिवे वीर जे मानी पारे कुल संस्कृति व्यक्तित्व ये पवित्र जोगबंधन भीतर सम्मिलित आकुतिर प्राण तात्पर्य को नहीं प्रत्येक मनुष्य महान विकास पथर आगे जीवा चाहे से विध्वस्त हाथ धरी बंचा चाहे ना तुम्हें जो वर्गर मनुष्य हो वीर भोग्य वसुंधरा ये वसुधा ये वीर मान को नहीं उपभोग कर सहज सरल मनुष्य को नहीं उपभोग कर अनार्य अपांत्य आज से महाभारत युद्ध हो रावण युद्ध हो आउ निशेष कर अयोग्य मान ठाकुर किंतु कहले मु ताहा करिबा को आसी नाही मु ताहा करिबा को आसी नाही मु आसीची ए नेम एंड लव कनकोड होली मु ए प्रेमर नाम नहीं प्रेमर वार्ता नहीं आउ से नाम नहीं मु आसीची आज समस्त को योग्य करिवि आ अयोग्य को योग्य करिवि कथा को मु खोजी केवल गोटे कथा मोर मने पड़े प्रिय परम पुरुषोत्तम श्री ठाकुर चंद्रकर दीक्षा 1981 मसीहा पर नेला ठारू आउ सेही छोटिया बयसरु
पाठ कॉलेज को पाद देइछि सेही समय ए भद्रक कॉलेज रे पढ़ुला बेले गुरु ग्रहण करिछि से धर्म सत्संग विहार को नित्य नमित जाए आउ ए जिला भितर जने एभली गोटे मनुष्य संस्पर्श रे मु आसीथिली दिने 4 वर्ष 5 वर्ष से भद्रक सत्संग विहार निर्माण कार्य से जे दायित्व नहीं अनन्य व्यक्तित्व ओडिशार मनीष ए ओडिया मनीष जे आपण माने जानती हुए तो देखिथिबे सुरेश चंद्र देव शर्मा जे जी जीवन में 15-16 वर्ष पर्यंत निजर परिचय पाई नथला निजर परिचय को हजई देइथला मु किए मोर जन्म केउठी मोर मु का पु मु को कुल को वर्ण को वंशर जे जानिला ये जे लोक प्लाटफर्म रु गोटे खाउथिबा ए घुगुनी पुरी रो आउ से स्वाद जे अनुभव करूतला ओइठा खाई कि जे बंधुतला पेट पोसुतला से समक्रमे से श्री श्री ठाकुर हाथ में पड़ी श्री श्री बड़दांकर हाथ में पड़ी आश्रम नहीं जाइछंती सेठारे ताको लंडा करे देइछंती आ नुआ वस्त्र दे ठाकुर कहउछन मोर मने हुए साला एटा होछि ब्राह्मणर छेले ब्राह्मणर छेले एटा साला ब्राह्मणर छेले आ ताको पाठ पढ़ाओ ताको किछि ज्ञान दियो तत्व दियो आ ताको पढ़ाई शेषरे अधा बकरी संस्कृत पानी पास करछंती संस्कृत पानी ज्ञानी जे ठाकुर को रोषे कर जे डर खाऊ गोटे खाऊा जे नेट अर्ण आज सी ठाकुर प्रसाद रांधि गोटे अयोग्य अपानटा गोटे से आज राज जातन कहते घंटा घंटा से मुख्य वक्ता है विभिन्न प्लाटफर्म स्पीच दियंती लिखिं अनेक बही जे ए वर्णाश्रम पर जीवन यज्ञ अनेक पुस्तक से लिखिं कि अमायिक से व्यक्तित्व आज से कहती मोर 3टा झील समस्त भल भल जोई अनेक अनेक ऊपर को जाइछंती आ मोर पिता मान मध्य पो मान बहु बड़ बड़ उच्च पदस्तर काम दाम कर बंचे पारी मु अभागा ये ठाकुर सेवार लगी मो परिवार ठाकुर सेवार लगी कहबार कथा जे अज्ञ ये अर्ण विहुने हंस हानि जोग साधिबु का खेनी जो अर्ण गंडिक खाइबा जो प्लाटफर्म टिकेट माने प्लाटफर्म घुगुनी ओठा घुगुनी खाई बंचुला आज जो अर्ण टिकक पाइला श्री ठाकुर दैव लीला करुणा को जो से पवित्र मंत्रिका माध्यम नहीं जो अर्ण ये मोर शरीर किए निजर काठारे लोक पेट पाई अर्ण आत्मा नाम आत्मा नाम भजुथारे नित दिन राति जो नाम टिकक से पाई नामटा मनीषर व्यक्तित्व को संवर्धित कर चलला तेणु श्री ठाकुर से कहते अहित झंडार बुक दुर्दश जीवन में जदि उत्सरणशील हो रहा चाह एकमात्र प्रलोभन ही तुम पेट प्रयोजन तुम हेलो जय गुरु आप ऑडियो आसुनी रसुराम आप ऑडियो आसुनी हेलो से दुख कष्ट हताशा निराशा को केबे भी तते भोगिବାକୁ पड़िबो नाही अहित झंझार ओलंबी बुकरे दुर्दश जीवन में जदि उत्सरणशील हो रहा चाह एकमात्र प्रलोभन तुम पृष्ठ प्रयोजन आउ तुम समस्त किसी आय व्यय रोजगार समस्त संतान संतति सबकि पद तले दे समर्पित हो उठ तेबे जाई जीवन बेग झड़ को अतिक्रम कर ना जीवन में अनेक दुख अनेक दुख अनेक दुख से श्री ठाकुर कहले अज्ञानतार अंधकार नासी ज्ञानर विभूति देइच धरा ज्ञानर विभूति देइच धरा मरते मरुत होई आसीछंती पुरुषोत्तम परा आज मर्त्य मंडल में मरुत होई आसीछंती प्रत्येक जीवसत्तार से प्राणन वायु होई आसीछंती मरुत अर्थ वायु श्वासक्रिया होई आसीछंती तांको बिहुने मनीष श्वासक्रिया श्वास स्पंदनटा आज अल्पायु हो जाए से आज निकमा हो जाए से आज अयोग्य हो जाए तार से मरते मरुत होई आसीछंती पुरुषोत्तम परा तांकरी चरण नियरे शरण मरण स्तब्ध करी जेते दुख कष्ट जत्न आसु मरण स्तब्ध करी आउ सतसंगर कारखाना चले मनीष तैयारी करी मनीष तैयारी करी मनीष तैयारी करी जय गुरु आज्ञा जय गुरु बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त